Teman-teman, saat Indonesia berdiri di panggung besar Majelis Umum, kita bukan sekadar kibarkan bendera sebagai simbol kebangsaan. Lebih dari itu, kita hadir sebagai suara umat manusia yang menyuarakan kebersamaan dalam keberagaman. Di dunia yang penuh warna ini, perbedaan ras, agama, dan bangsa menjadi perekat kita, membentuk satu keluarga besar yang saling menghormati dan menguatkan. Inilah esensi diplomasi kita, bukan sekadar tampil di panggung dunia, tapi membawa pesan persatuan dan harapan bagi seluruh umat manusia yang beragam. His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Her Excellency Madam Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly, His Excellency Mr. Moses Abelian, Under-Secretary General for General Assembly and Management, Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to stand in this august General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa jadi tonggak penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan cuma hasil kerja lokal, tapi bagian dari harapan dan gelombang perubahan global yang membebaskan banyak bangsa. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan kita berkaitan erat dengan semangat internasionalisme dan solidaritas umat manusia. in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin, we also continue to face today grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. Indonesia sangat mengerti penderitaan akibat kolonialisme dan penindasan. Solidaritas internasional waktu menjadi kunci utama kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Kini, Indonesia tidak lagi hanya penerima bantuan, tapi tampil sebagai aktor dunia yang siap menjaga perdamaian dengan mengirim pasukan penjaganya. Ini bukti nyata peran besar Indonesia di panggung global yang terus berkembang. The FAO, the World Health Organization, and many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. Madam President, Excellencies, our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. Indonesia makin dekat capai pembangunan berkelanjutan, akhiri kemiskinan dan kelaparan. Bertahun lalu, Majelis memilih keadilan sosial dan ekonomi sebagai pijakan, kita tak akan lupa. Tapi hari ini, kita tak boleh diam saat keadilan bagi Palestina diabaikan. Yang Mulia Tukides bilang, ia kuat berbuat sesuka hati, ia lemah menanggung derita. Kita harus tolak itu, berhadir untuk belah semua, kuat dan lemah, supaya yang benar selalu benar. Indonesia kini jadi kontributor besar pasukan penjaga perdamaian. Kami percaya Budan tak hanya bicara, tapi beraksi nyata. Siap kirim pasukan penjaga perdamaian kemanapun diperlukan, demi jaga dunia tetap damai. The strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right
must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when Yang Mulia, saya sampaikan pesan harapan dan optimisme nyata. Kita dengar pidato Presiden Majelis Umum, benar sekali. Tanpa organisasi penerbangan sipil internasional, apakah kita bisa berkumpul di sini hari ini? Tak ada keamanan tanpa tidak ada negara yang merasa aman sendiri. Indonesia percaya dan akan terus dukung. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue. Populasi dunia terus meroket, planet kita tercekik tekanan luar biasa. Krisis pangan, energi, air bukan cuma ancaman, itu kenyataan yang melanda banyak negara. Indonesia memilih bertindak, bukan diam. Tahun ini, rekor produksi beras tertinggi tercipta. Kita tak lagi bergantung, tapi swasembada. Kini kita mulai kirim beras ke yang membutuhkan, termasuk Palestina. Kita bangun rantai pangan tangguh, petani diperkuat, teknologi pertanian cerdas iklim dikembangkan. Ketahanan pangan bukan sekadar mimpi, tapi janji pada anak cucu. Indonesia bukan cuma penonton, kita bertekad jadi lumbung pangan dunia. To export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Kita bukan cuma ngomong, kami saksikan sendiri perubahan iklim mengancam. Permukaan laut di pesisir utara ibu kota naik 5 cm tiap tahun. Bayangkan, 10 tahun ke depan, 20 tahun, kami terpaksa bangun tembok laut raksasa, 480 km. Butuh 20 tahun, tapi kami tidak punya pilihan. Harus mulai sekarang. Ini bukan soal slogan, tapi tindakan nyata. Jangan hanya diam, dunia harus bertindak. Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps. Ibu Presiden, Yang Mulia, kita hidup di zaman, dan saya ulangi, zaman di mana kebencian dan kekerasan jadi suara paling lantang. Tapi, di balik kebisingan itu, ada kebenaran yang lebih tenang, tapi besar. Setiap orang hanya mau aman, dihormati, dan mewariskan dunia yang lebih baik buat anak-anak kita. Ingat, anak-anak itu sedang menyaksikan, mereka tidak belajar dari buku, tapi dari pilihan dan tindakan kita, bukan main-main. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices. Today, situasi bencana di Gaza ada di depan mata kita. Orang tak berdosa menangis minta tolong, minta diselamatkan. Siapa yang akan tolong mereka? Para lansia, perempuan, anak-anak, jutaan jiwa terancam saat ini juga. Di tengah trauma dan kelaparan yang mencekik, kita duduk diam saja, jeritan mereka harus dijawab. Kita harus buktikan, umat manusia mampu bangkit dan bertindak. Nyonya Presiden, saatnya bertindak sekarang. Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer
to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Madam President, we must act now. Many speakers have said that. Saya yakin, sangat yakin, para pemimpin peradaban dunia barat, timur, utara, selatan, Amerika, Eropa, India, Tiongkok, dunia Islam, semuanya, mereka harus bangkit, harus sejarah menuntut peran besar dari mereka. Kita semua berharap mereka tampil dengan kenegarawanan agung, kebijaksanaan jernih, pengendalian diri yang kuat, dan kerendahan hati yang tulus mengalahkan kebencian, menepis kecurigaan yang menghancurkan. Itu kenegarawanan yang kita butuhkan sekarang. Of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion. Madam President, Arab, all Yahudi, religions, Muslim, we must Kristen, live as Hindu, one human Buddha, family. semua agama. Kita Indonesia harus is hidup committed sebagai satu keluarga manusia. part Itu of harus. making this vision a Indonesia sudah berkomitmen menjadi Is this a bagian dream? dari visi ini. Maybe, Tapi, tanya but this saya, is apakah ini the cuma beautiful mimpi? dream Mungkin, that we must tapi work mimpi ini together bukan towards. sembarang mimpi. Let Ini us mimpi work indah yang towards harus kita this noble perjuangkan goal. bersama. Let us Mari continue kita bekerja, humanity's bukan journey cuma of hope. ngomong. Kita lanjutkan journey perjalanan started harapan umat manusia by yang our dimulai oleh para forefathers. luhur kita. A journey Perjalanan itu kita yang that harus we must selesaikan. complete. Tidak ada pilihan lain. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Indonesia,